gue sama JJX masih bisa dibilang satu generation lah. Even though you're Gen Z, I'm a millennial, right? Cuman kalau kita dengerin lagu itu kayak kita benar-benar pinpoint banget kayak ini house music, ini hardstyle, ini jedak-jeduk whatever. Kalau Gen Z gue ngelihat your generation itu kayak base everything off vibe, bukan off genre. Do you agree with that as a DJ? Kayak kita sebagai DJ ya setiap ada bikin event teman-teman kayak minta guest list gitu kan. Ya udah kita kasih. Cuman kayaknya tuh mereka masih banyak yang belum paham kalau guest list itu tuh cuman kayak eksklusif ya biar lu maksudnya nggak usah bayar gitu lah. Kayak lu teman gua, ya gua nggak perlu bayar tiket masuk. Nggak perlu bayar tiket masuk. Cuman setiap gua kasih guest list beberapa teman gua pasti awal kayak, Jor, botolnya mana? Hah, botol apaan anjing? So what is fucking wrong with your generation? Hey, what's up? My name is Sick. There's J-Jax, and welcome back to Your Scene Sucks. Super Sucks. Alright. Kali ini, gue mau, I wanna start a generational war. Ya, jadi kayak gue bawa roommate gue yang sangat masih Gen Z, umurnya 21 tahun. Introduce yourself. Hello guys, my name is Jordy Cox and I'm Sick's roommate. Yeah. And he's also a hard techno DJ playing the Give It To Me Harder and everything. But oh, jadi ini orang. Yeah. This guy. Yeah. Okay. yeah, Jordy Cox. Alright. Dia play hard Keren. techno boy. Jadi gua mau mulai saja ya langsung to the topic. So, what is fucking wrong with your generation? So jadi gini guys, as you know, di sini sebenarnya terpaparkan 3 generasi yang berbeda, let's say. Sebenarnya gue di tengah-tengah karena gue tahun 98, so I was like, I'm in the middle. You are, let's say, Gua 95. Yeah, so Cuman gua millennial. millennials, and he's the youngest, dia paling muda, Gen Z. 2004 baby. Gen Z itu akhirnya di tahun berapa? Like Alpha itu apa? 2010 Alpha ya. I think until 2008. No, Alpha itu di bawah lu lagi. Iya, Gen Alpha. 2008 itu lahirnya. Kayak 2009, mulai 2009 I think Gen Alpha. Oke, itu yang lebih brain rot lagi ya. Iya, lebih Brain rot. Jadi gue mau nanya-nanya in the first sih ya kayak lo kan udah tinggal sama gue berapa tahun sekarang? 2 tahun men. Really? Apa udah lebih ya? Kan dari 2 ya? 2003 kita pindah. Oh ya, true. Oke, 2 tahun. Lu ngerasa ada kayak generational gap gak dibanding lu sama gue? Kalau gua sama lu sih enggak ya. Karena Really? dari first time kayak kita chill-chill aja gitu. Karena dia kan mungkin satu frekuensi nih, maksudnya kayak mungkin sama-sama DJ and producers gitu-gitu. Kan dia awal-awal enggak loh. Dia awal-awal kayak NPC aja. NPC, Jadi kayak ceritanya tuh gue dulu tinggal di Anarta. Lu tau Anarta? Iya, kan? oke. Jadi gue kayak sewa satu gedung kosannya. Habis itu kayak sebelah gue persis itu dia sama roommate dia yang dulu. Dia anak kuliah di Prasmul. And like when I met him, he didn't know anything man, nothing about music. I know he liked music, cuman dia kayak gue nanyain, lu suka lagu apa? Asal awal lu suka apa sih? I couldn't describe. Yeah, he just like everything. Asal sempat dia mau kayak he looked up to you guys like package Super like Gen this. Z. You Yeah. don't know what they want. Iya, exactly. Yeah. Itu yang gue nyadar sih. Lo agree gak sih? Iya. Kayak Gen Z itu kayak Masih banyak yang buta arahnya gitu loh, kayak kayak apa gua mau apa gitu loh. yeah, I guess so. Nggak, like it's different from me ya. Kayak gue dari umur 12 tahun dan temen-temen gue kayak pas masih SMP itu, kita udah tahu identity kita in a way. Kayak we're like emo kids, we're like goths, or like we're hip hop heads. You know what I mean? Kalau I don't know for you. Gue paham, mungkin karena ini ya, mungkin gue juga mau nanya lu, apa lu ngerasa nggak kayak, because lu nggak pernah ngerasa era analog ya, where dimana internet pada saat itu tuh nggak begitu gede, kayaknya apakah kayak maksud gue sosial media zaman sekarang anak-anak Gen Z ini mempengaruhi kehidupan mereka, style mereka, because ya lu sekarang pegang HP dan itu opsinya kayak jutaan opsi. Kalau zaman dulu tuh kita nggak ada begitu to the internet gitu loh, Exactly, makanya kenapa kita bisa memilih sesuatu, kita fokus kayak kita suka apa, and there was not this nggak seluas sekarang gitu. Kalau sekarang kan generasi kalian bener-bener kayak wow. Banyak maunya juga sih jadinya. Banyak, for example, give us some example. Kayak misal gue ngeliat, sekarang kan gue DJ ya, tapi kadang gue ngeliat sesuatu yang lebih keren, gue kayak, kayaknya keren nih jadi ini nih. Kayak nggak fokus sama satu yang pengen kita lakuin gitu lah.
That makes sense. Sebenarnya nggak semua Gen Z gitu ya, cuman kayak kita ngomongin. Gue ngerasa semua Gen Z gitu malah. Kayaknya hampir semua sih. I don't know. Ya, gue lumayan beberapa ada temen Gen Z. Tapi memang dengan cara apa ya sikapnya itu memang very apa ya ngomongnya. I'm not saying childish, tapi lebih euforianya kalian tuh menurut gue lebih variatif banget gitu loh. Entah karena kehidupan sekarang dengan sosial media gitu. Karena gue ngeliatnya sih. But okay, do you agree with me? Kayak when it comes to music, kalau kita kan kayak gue sama JJ masih bisa dibilang satu generation lah. Even though you're Gen Z, I'm a millennial, right? Cuman kalau kita dengerin lagu itu kayak kita benar-benar pinpoint banget kayak ini house music, ini hardstyle, ini jedak-jeduk whatever. Kalau Gen Z gue ngelihat your generation itu kayak base everything off vibe, bukan off genre. Do you agree with that as a DJ? Kayak maksudnya nggak tahu spesifik genre gitu. Iya. Ya, some of them ya. Cuman mungkin kalau gue udah tahu semua ya. Kan, udah tahu semua. Nggak, maksudnya kayak udah. He knows. Kayak maksudnya gue ya udah ngulik di industri musik ini tahu lah genre. Cuman kalau let's say about my friends, kayak most of them ya banyak yang tanya, lu gimana sih Jor bedain genre musik? Mereka even masih nggak tahu genre musik itu sebenarnya apa yang dibedakan gitu. Mereka masih bertanya questioning cara bedain genre musik apa sih gitu. Apalagi sekarang genre itu, kayak udah nggak usah diomongin genre deh, kayak bener-bener evolusinya udah gila banget. Udah luas banget. Oke, let's step outside of music ya, lebih ke sociology-nya. Ini yang gue nyadar, Gen Z itu kayak awkward as fuck, man. Lu nyadar ini gak sih? Mungkin coba explain, awkwardnya gimana? Apakah? Oke, kalau kita baru ketemu nih, kayak remember first time we met? Kita langsung hit it off kan, ngobrol-ngobrol. Kayak our generation itu kalau ketemu orang langsung kayak, yo, langsung ngobrol-ngobrol, langsung bisa jadi teman. Gue ketemu teman-teman dia, I'm like, dude, these people are like socially awkward. You know what I mean? They can't talk. I don't know. Kayak pemalu banget gitu. Tapi lu beneran ngerasa seperti beneran, itu? itu persis. Dan temen-temen sekitar lu seperti banget, itu? Bener-bener banget. Sorry my friends. Cuman that's the fact. Ayo emang bener sih, sepertinya karena ini sih. Apa ya, dunia sekarang kan everyone is on their phone. Di rumah. Sosialisasinya tuh lewat Roblox kalau sekarang tahu ya. And everyone itu lebih suka di Roblox berkumpul daripada kayak keluar yang real talk and just ngobrol gitu. I think because Gen Z itu udah terakhir di era teknologi lebih modern daripada milenial gitu. Jadi dari kecil kayak gue contohnya dari kecil gue tuh udah kayak chattingnya tuh through online gitu lah, Facebook or zaman lu kecil apa yang sentuh? Sosial media apa? Facebook. HP berarti udah touchscreen ya? HP udah touchscreen. God. Exactly. Kita masih sempat megang analog. Lu tau Friendster gak sih? Enggak. Oh, what the fuck? Gue masih pakai soalnya. Oh, Friendster yang kayak cari teman juga ya? Iya. Dia lagi kayak Facebook lah. Oke, almost. Ya, I get it sih. Cuman gue waktu itu inget banget, waktu gue kecil, gue tuh pokoknya selalu dari online games, chattingannya. Jadi gue make a lot of friends from outside Indonesia itu dari online games. Ini yang bedain sama kita dulu. Gue zaman dulu tahu nggak, bukan dari online. Gue keluar ke kampung, ke gang belakang rumah gue, sama gitu anak-anak kampung kita main layangan. So kita ketemunya itu kayak ke warung nih beli jajanan gitu. Jadi kenalnya di situ. Beda sekarang kalian lewat internet ya. Nih, gue Gen Z-nya mungkin gue lahirnya kayak gue sadar sampai umur 5-6 gue juga masih gitu. Main petak umpet. Oh masih berbaur. Gue masih main dampu bulan, masih kenalan sama tetangga sampai 2011 gue ingat banget, since I got my first iPad. Oh god, the iPads bro. The iPads are the problem, man. Iya, gara-gara gue ngeliat kayak their generation tuh kayak iPad baby gitu loh. You know what iPad babies are? Like you guys are like, kayaknya kita nggak gitu banget sih. Kayaknya Gen Alpha sih. Oh maybe Gen Alpha ya. Cuman your generation yang gue nyadar ya, kayak kalau kita ke rumah orang, ya kan? What's the first thing you do when you meet someone at someone's house? Lu nyapa dulu dong. Iya. Ya kan kayak halo, Teman-teman dia masuk they just like they give me the fucking Gen Z stare. You know, this is a real thing. Okay? The Gen Z stare tuh kayak gini. Temen-temen ini kalau mampir ke rumah sih. I'm like, bro, you not gonna say hi? Kayak nggak ada kayak halo om or something. Kalau say hi mereka cuma kayak hi. Oh my god, that is so fucking true. Iya, kayak like why, bro? Like sama di party scene. Oke, lu udah masuk party scene juga kan sekarang udah main. Udah main di klub gitu. Iya. Gue ngerasa millennials itu kayak we like to interact with people. We'll go to the dance floor, we'll dance with each other, we'll talk to people. Gen Z itu gue nggak ngeliat, malah kayak
lu pada di sofa, Iya. you know, or mereka Masa sih? awkward as fuck gitu. Atau kalau gue terakhir mungkin ini ya, kayak mungkin kalau ngumpul pun kalian ngumpulnya dengan kayak emang yang geng-geng kalian. Iya, itu. Kalian untuk sangat awkward untuk kayak, because I noticed this di party dan gue nggak tahu, I think mereka Gen Z, anak muda banget soal kelihatan. Mereka tuh selalu kayak ngumpul gitu, dan ada di sini juga ada kumpulan. Terus kalau kalian di dance floor tuh mereka kayak, ya bener kata lu kayak awkward and Gengsi, you know. Itu gengsi apa lu kalian just like socially stupid? Socially stupid. Mungkin ada beberapa orang yang gengsi, ada yang beberapa orang yang doesn't know how to interact aja sih. Kalau Oke. menurut gue gitu. Lu dulu gue bilang lu awkward juga Awkward juga. kalau di luar rumah ya kan. Iya. Cuman what do you feel sih sebenarnya? Malu. Kayak, aduh nggak enak banget anjing kita. Really? Iya. Aduh gue harus ngapain ya kayaknya. Ah. Kayak gitu sih gue. But you know what I think the where it started itu kita pas kuliah, pas high school, kan high school akhir itu kita mulai nakal kan biasanya. Itu era-era kita mulai nakal. Kuliah kita langsung bisa like ke clubs and do all the stupid shit. Cuman mereka itu pas end of their high school, they're stuck at home, man. Ya, kas COVID. 2020 kan? Iya. Oh, COVID era. Iya. COVID era yang bikin, I think Gen Z makin terisolate gitu sama dunia luar. Udah kalian lahirnya di era yang sekarang media digital Iya. bagus banget, kena berapa tahun ya COVID? 4 tahun. 3 3 tahun almost ya. 4 I think, kayak gue lupa. Bener-bener terisolasi. Oke. Jadi kayak socially awkward aja sih. And how come your generation doesn't drink? Is it because Kalau you itu don't gua want to nggak tahu drink, ya, or kalau- is it because you're broke, or? Kalau, I think broke juga bisa salah satu problem sih. I don't think they're broke. Gue Iya, ngeliat, enggak. oke, let's Nih. talk Jakarta ya. Menurut gue, Gen Z sekarang they live pretty good. Iya. Like family wise yang gue lihat gitu di klub. Cuman kayaknya tuh lebih ke culture deh. Lebih ke cipe, Apa itu Cipe? pelit. Pelit. Kayak nggak mau keluarin duit gitu loh. For something yang nggak penting gitu, I think. You think so? Penting Iya. kan? Maksud gue kan lu nih kalau kita zaman dulu ya party datang, of course minum. Yeah. Kayak Oh, of kita course juga have fun, minum. we enjoy the music. Terus Iya. kalau kalian ngapain datang? Yeah, what is your logic behind this? Nih kalau gue dulu zaman-zaman Your logic. 2019, 2010 pertama kali gue nge-clubbing ya. Iya. Kita tetap suka nih clubbing. Cuman kadang tuh suka pusingnya tuh patungan-patungan minuman. Terus kayak kadang ada yang nggak mau bayar. Jadi kayak kadang udah risih kesel duluan gitu loh. Cuman intinya ya tetap Social problems. Yeah, social Iya. problem mereka sih. Iya, Iya, jadi kayak mungkin ya kan kalau researcher bilang kan kayak Gen Z lebih sadar kesehatan, bebas alkohol, bla 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 bla. Mungkin itu juga itu yang bikin mereka jadi kayak lebih cipe, itu yang gue maksud. Kayak lebih mikirin gue ngapain keluarin duit kayak gini buat alkohol. Walaupun kebanyakan mereka juga suka sebenarnya alkohol. Cuman kayak mungkin nggak mau keluar duit yang Oke, lu pernah ceritain gue kayak your friends, or for example, kalau ke party yang guest list, coba lu ceritain deh. Ini I want Iya, J-Jax to hear this. Ini gue juga kesel sih sebenarnya. Kayak kita sebagai DJ ya setiap ada bikin event, teman-teman kayak minta guest list gitu kan. Ya udah kita kasih. Cuman kayaknya tuh mereka masih banyak yang belum paham kalau guest list itu tuh cuman kayak eksklusif ya, biar lu maksudnya nggak usah bayar gitu lah. Kayak lu teman gua, ya gua Nggak perlu bayar tiket masuk biasanya. nggak perlu bayar tiket masuk. Cuman setiap gua kasih guest list, beberapa teman gua pasti awal kayak, Jor, botolnya mana? Hah, botol apaan anjing? Terus kayak, Jor, sofanya di mana? Dude, kayak gua tuh kasih lu guest list bukan buat kasih lu keistimewaan gitu loh. Ngerti gak sih? I like Kayak that, mindset yeah. mereka tuh kayak, oh gua dikasih guest list, gua temennya DJ nih, wah gua orang penting gitu loh. Kayak minta sofa, minta minum. Beberapa kali sampai mereka bilang, ada yang, enggak ini dia nggak ngomong direct ke gua langsung, cuman ngomong ke teman gua lagi. Ah nggak enak dikasih guest list sama Jordi, nggak dapat minuman. Lah, gua udah Ini kasih juga lu guest buat, list, man. buat para orang-orang ya di sana, namanya dikasih guest list itu namanya cuman tiket gratis, golden ticket masuk. Iya. Lu sono bayar bangsat. Jadi jangan minta. Gue ini I think ya gue pernah kejadian juga lah sama orang-orang sometimes random dikasih GL malak mintanya lebih gitu. Kayak, bro, ya ini yang gue maksud, kalian party ya pasti kalian keluar duit. Tidak ada yang gratis di dunia ini, coy. Yeah, like especially now kan dia help me with Give It To Me Harder kan. Lu nyadar kan kayak this culture of guest list, as tuh minta botol lagi, it fucks up our event side. Iya, gue udah ngerti itu, gue udah Iya, ngerti. gara-gara kayak lu dapat guest list, sure, lu nggak beli tiket, itu udah motong dari how much money we're supposed to get as an EO, ya kan? Lu masuk ke dalam nggak spending lagi dan minta botol lagi, that means we're not benefiting from anything from you being there. Iya. You know what I mean? Oke, so all makes sense yang dia cerita, gue tangkap dari tadi. Oke, Gen Z ini
kayak gue coba belajari Gen Z ini gimana sih social life-nya gitu. Iya. Kalian awkward. Ini kalian lo akuin dan teman-teman lo sama nih tipenya, berarti lo awkward, jarang bersosialisasi, and kayaknya itu juga edukasi di mana kalau lo party itu entah karena edukasi kah atau emang Gen Z begitu. Maksud gue ngerti nggak kayak mereka bersikap seperti itu karena nggak tahu kah? Kalau pokoknya semua yang gue ceritain di sini kan sesuai dengan lingkungan gue ya. Gue nggak tahu mungkin janji-janji yang dari Jaksel atau apa, mungkin beda-beda. Cuman kebanyakan yang gue ngeh itu bukan tentang edukasi sih menurut gue, kayak ya udah kena psikologi aja mungkin dari sosial media gitu-gitu. Could be, yeah. Kayak like I feel like they spend most of the time online. Yeah, for example kayak Roblox. Actually talk about Roblox, gue kepo karena menurut gue ini gue juga nggak tahu ya. Gue juga lumayan banyak Roblox sekarang kan lagi viral. Tapi sepertinya Roblox ini membawa Gen Z yang membawa kayak apa gini in the internet. Like mungkin lu bisa jelasin sebenarnya kenapa sampai musik bahkan DJ sampai bisa bikin event di Roblox. Menurut gue tuh keren, bagus. Cuman kayak why Roblox gitu? Kayak akhirnya tren Roblox mungkin karena sekarang Roblox itu udah kayak multiverse, metaverse di dunia gitu. Talking about metaverse, multiverse. Kayak lu bisa ngelakuin apapun di dunia nyata dari Roblox gitu. Apalagi buat orang-orang yang introvert gitu lah. And emang Gen Z kan juga kebanyakan yang kayak gue bilang udah mulai dari teknologi lah akhirnya kan. Jadi kayak lebih nyaman di depan game gitu lah. Oke. And kayak semua yang lu lakuin di dunia nyata bisa lu lakuin di Roblox, ya why not gitu. Kalian suka nongkrong tempat kopi gitu gak sih? Gue suka banget. Gue dari dulu nongkrong dari warkop, cari kafe. Gitu, tapi kayak di lingkungan lu, yang lu tahu teman-teman lu juga emang Gen Z tuh suka nongkrong berdua. Suka nongkrong. Cuman tuh aneh tapi nggak bersosialisasi, maksudnya. Iya. Itu yang lu bilang tadi, mereka tuh udah ada geng-gengan. Gengsi gitu, selain emang mereka awkward, gengsi aja. Jadi kayak gitu. kalau misal ngeliat kelompok lain, kayak maksudnya circle lain lah ya, kayak udah ada rasa awkward buat ngobrol atau even bukan awkward, sebenarnya mereka nggak mau sosialisasi aja. Gak mau sosialisasi, kayak no interest on getting to know other people. Apa sebenarnya mereka ada interest, cuman nggak tahu cara. Banyak itu juga bisa. Nggak mau sosialisasi, awkward, don't know how to interact, atau nggak ya kayak udah bodo amat aja gitu. Kayak gue udah punya circle sendiri gitu. That's so weird, man. Complicated, man, ngomongin Gen Z sebenarnya. Kenapa? Complicated ngomongin Gen Z. Kayak banyak faktor gitu lah. Ya, tapi emang fakta sih. Jadi gue lumayan kaget. Kebetulan kemarin gue ke Lala Fest baru kemarin, dan gue ngeliat di sana there's a lot of Gen Zs. Dan gue. And vibes-nya gimana? Vibes-nya bener. Mungkin kayak mungkin gue nggak tahu ini culture thing atau enggak. Cuman mungkin kata lu bener, kayak mereka berkelompok sendiri-sendiri. Cara penampilan mereka juga berbeda, how they apa yang ngomongnya, act atau react untuk something tuh kelihatan banget gitu. Emang masih kecil-kecil. Tapi gua akui memang Gen Z itu sometimes sekarang yang mengajar kita, kayak gua pribadi itu sebenarnya banyak belajar dari anak-anak, maksudnya di umuran lu gitu, di Gen Z kayak. Also kayak sekarang gue nggak tahu Tensi itu Gen Z nggak? Gen Z. I mean like him, like how kreatif sebenarnya sekarang kalau emang anak-anak Gen Z ini pintar dan kreatif bisa memanfaatkan momen ya, they can make something gitu. Okay, they're good at social media stuff. Yes, for sure. Itu juga gue akuin. Jadi kadang kayak belajar jadi Gen Z ini memang apa ya? Emang zamannya kita harus belajar dari yang generasi terbaru gitu maksud gue. Gue sekarang udah ada momen dimana gue mempelajari kayak dari anak-anak kayak seumuran kalian, kayak gue punya teman juga gitu. Kayak gue perhatiin, anjir, ternyata begini ya. Kayak dimana gue nggak tahu, ternyata mereka kayak lebih paham gitu. Iya. Cuman kayak, oke, Gen Z music itu sangat different. Yang gue ngelihat Gen Z itu udah otak kolonialnya udah berkurang lah. Do you know, like our generation, there's a couple DJs out there that's my age yang gue ngobrol, yang gue ngobrol dan kayak kita lagi ngomongin genre kayak funkot dan lain-lain. And then this person was like, gue nggak akan akuin funkot sebagai lagu bagus kalau nggak diakuin internasional, ya kan? Which is otak kolonial as fuck. Dan kayak gue kan dari dulu yang selalu finding Indonesian culture yang aneh-aneh itu gue keren kan. Gue ngeliat generation mereka itu udah mulai ngeliatnya kayak gitu juga, kayak anything yang lokal itu udah nggak ada less superior dari yang luar, bener gak? Kalau udah viral di Indo ya keren gitu. So mereka lebih kayak localized, malah in the same time kayak musiknya tuh bukan global lagi, mereka udah fokusnya yang di sini aja gitu. Which is interesting because you're the most connected generation to the world, but your fokusnya malah
ke Sebenarnya ada bagus dan ya positif plus minus aja berarti Iya. ya hitungannya ya. Ya it's a good thing juga menurut gua gitu. Menarik. Oh, gua kepo deh. Oke. Zaman lu lahir lu mendengarkan lagu-lagu apa? Sebut entah artisnya atau artisnya deh. Lu dengerin siapa waktu itu? Zaman waktu lu kapan? kecil. Waktu gua kecil. Wah, justru gua masih- let's say SD Oh. or SMP if you remember. Ya kalau gue sih Michael Jackson. Oh yeah, you really like Michael Jackson. Iya. Yeah. Oh, masih tahu Michael Jackson ya? Masih. Oke. Yang lain? Kayak paling penting itu yang umur-umur 12-14 sih. Kayak that 12-14 age. berarti umur tahun berapa? 2015 2016. Itu gue lagi denger 2015. gue lagi dengernya K-pop sih, Big Bang. Ah, Oke. oke. Gue kayak kalau artis favorit gue nggak punya banyak karena apapun misal nih ada lagu enak ya gue suka, gue nggak tahu artisnya gitu lah. Gue nggak ngulik. Itu juga fenomena Gen Z, man. Like, wait, can you repeat? How gimana? Maksudnya Kayak, lu suka? kayak ini contohnya masih banyak orang yang nanya, siapa artis favorit lo kayak barusan. Gue nggak bisa sebutin banyak artis favorit gue karena kayak gue nggak tahu artis-artis yang gue suka siapa. Cuman ternyata banyak lagu-lagu yang gue suka dari artis itu, ngerti nggak? Jadi kayak misal orang play ini, gue baru sadar kayak Yellow Claw udah contoh pertama kali introduksi Yellow Claw. Gue nggak tahu Yellow Claw siapa. Lah terus kalian denger tuh nggak balen baca gitu atau kayak maksudnya? Nggak baca judul aja, nggak riset. Iya, see that's difference within us. Kalau kita dulu, kalau kita nggak research, kayak kita suka band Metallica nih. Kalau kita nggak tahu 10 lagu dari Metallica, so kita bilang kita ngefans sama Metallica, kita poser. Iya, it's bullshit gitu aja. Yeah, it's bullshit. You're not a fan. You know what I mean? Berarti bener nggak? Janji malas baca. Enggak, selain itu berarti banyak orang FOMO sekarang. FOMO itu banyak. anak-anak Gen Z. Banyak, Iya. FOMO banyak. Itu gue setuju. Is it true? Itu gue setuju. FOMO. Pantesan kayak di internet kan banyak lu datang festival emang lu tahu FOMO. Itu gue tuh nggak ngerti maksudnya kalau kita udah tua harusnya Iya. let's say seumuran lu atau ya lu paling tua umur 30. Oh wow. I mean nggak mungkin dong dulu dibilang sebagai orang FOMO karena kayak lu bilang karena kita dulu pasti ya mengikuti bener gitu. Yeah, we follow the artist. So it's the Yeah. Gen Z who does that. Iya, Gen Z yang bikin FOMO-FOMOan anjir, bukan kita anjir. Problemnya itu bukan di kita. Karena sosial media. Iya. Ih keren banget ya kayak gini, gue mau ikutin deh gaya hidup dia atau kayak tontonan dia, hobi dia apa sih gue Oh mau ikutin. shit, berarti separah itu ya sosial Sebenarnya- media itu mempengaruhi kayak Sorry. oke. Contohnya di tahun lalu. Itu kan bener-bener udah kayak dibilang hard techno festival ya. Kayak Iya. banyak semua main stage tuh main hard techno gitu. Gue ngeliatin di sekeliling gue, itu bener-bener janji semua, seumuran gue semua. Kok mereka semua, wah hype banget, apalagi pas PG main. PG kan main hard techno tadi. Wah hype banget, gue tanya. Kok lu suka lagu ini? Oh suka banget, keren. Oh genrenya apa sih emangnya? Gue pura-pura bodoh, pura-pura bego gitu kan. Nggak tahu sih ya, cuma keren aja. Yeah. No, but the thing Kayak is, at the moment tuh gue ngerasa, wih Indonesia hard techno banget nih anaknya nih. Padahal mereka semua nggak tahu itu apaan. yeah. what I Oh, noticed. ini ngerasain lu di event lu nggak? Maksudnya event lu kan lumayan niche nih, kayak you're hard techno dan lu salah satunya lu main Beda gede di sih. Indo. Tapi lu ngerasain crowd yang FOMO gitu nggak di event lu? Ada beberapa jarang banget. Masih kalau- aman. Iya, kalau kita punya kan very niche gitu kan. Jadi kayak what I see from my events itu kayak banyak yang datang suka genre-nya kan nggak tahu spesifik lagunya. Maka nyarinya Oh, vibes-nya. oke. Vibes-nya gelap nih, vibes-nya kayak agak gelap and kayak gothic. Mereka suka. Cuman kayak I get it what you mean, man. Because gini aja. J-Jax mainin lagu apa? Pecah. Kalau gue yang mainin belum tentu pecah. Kan gara-gara your generation itu kayak wah J-Jax. Iya. Anything J-Jax plays pasti Pecah. gue suka. Iya. Gitu loh. Kan gue mainin the exact same song you play, mereka reactionnya pasti beda. Oke, iya. Ya, gue paham sisi pandangnya mungkin ya. Yeah. Interesting sih. It's interesting, man. Your fucking generation ruining everything, dude. You guys are ruining everything. Menurut lu, I mean it's not, kalau buat kita dan biasanya yang lebih tua itu kita ngomongnya kayak Gen Z ini generation yang fucked up karena udah masuk dalam dunia era modern yang sosial media dan tapi menurut lu hal itu tuh ada positifnya. Kalian menggunakan let's say the era apa yang ngomongnya sosial media dan teknologi sekeren sebagus sekarang itu tuh in a positive way atau jadinya menurut tuh it's in a bad way gitu? Kalau gue sih ngerasainnya positif sih ya. Kayak maksudnya orang-orang lebih pinter, lebih kalau mereka mau cari tahu informasi apa lebih gampang, research lah. Kayak mereka tuh lebih detail gitu gue rasa ya kita ngerti nggak sih? Really? Gua Karena ngerasa nggak gitu. gue mungkin takutnya itu karena kan sekarang generasi kalian tuh semuanya tuh gampang ya. Kalau kita dulu beda, let's say
mau sesuatu tuh perlu effort, tapi kan sekarang ada semua shortcut teknologisnya gitu lah. Maksud gua, apakah lu ngerasainnya itu ada nggak lu atau teman-teman lu kayak jadinya tuh ya kalian fucked up karena tidak digunakan dengan baik kalau gua, fasilitasnya yang ada zaman sekarang maksud gua. Kalau gua menurut gua tetap yang bikin teknologi atau sosial media getting fucked up itu tuh ya cara lu komunikasi, sosialisasi di luar, di dunia asli gitu, di lapangan gitu lah. Kayak lu jadi kayak yang masalah awkward, kayak nggak ngerti cara socialize. Cuman gara-gara social media lu nggak ngerasa lu kayak generation lu kena brainwash gitu ya? Gue ngerasa kayak generation mereka brainwash, man. Oh, contohnya kayak podcast lain gitu ya. Not even that, like Labubus, for example. You know what I mean? Kayak like Pop Mart. You know, I'm saying like, dude, your generation loves buying useless shit. Finally someone said this. You know, like, what is it, bro? Like, I get it. This one item that literally has no actual value to it. It's art in a certain form. Cuman kayak, there's no actual value. You guys are buying it as if like it's a status. Yes, ngerti gak? And correct me if I'm wrong, jadi gue juga gak begitu ngikutin. Tapi setahu gue Labubu ini kan viral because of salah satu artis Korea kan. Because of the brand siapa gitu. Bener gak? I don't know. Gue gak tahu. Intinya, orang tuh akhirnya membeli sesuatu ini karena viral, tapi tidak tahu the historic actually part itu sebenarnya apa gitu. Iya. Itu yang gue maksud, berarti emang FOMO orang-orang kalian gitu. Oh iya, emang FOMO pasti. Kayak apapun yang viral, wah keren, gue harus punya. Kalau gue udah punya, berarti gue salah satu orang viral. Tapi mereka tidak tahu the history part sebenarnya. Kayak contoh, oh gue beli tumbler ini, gue keren. Tapi they don't know sebenarnya tumbler itu apa sih, the history part, tau nggak? Kayak sebenarnya apa ya, kayak lu ngeliat lagu tapi lu nggak tahu artisnya siapa, itu aneh aja menurut gue. Iya. Kalau gue sih, gue ngeliat his generation kayak banyak anak-anak skena. Kan skenanya juga nggak jelas gitu loh, kayak why are you wearing this, you know? Oh, because I see it on TikTok a lot. Itu brainwashnya di situ gak sih? Iya sih. Lu ngerasa kemakan itu gak? Sometimes ya. No, he does. He has Pop Mart shit. No, my brother gave it to me. Yeah, well. Gue nggak pernah beli, kayak ngapain? Yeah, kayak karena gue udah di brainwash loh. Oh ya, gue udah brainwash. So should I believe? Karena sebenarnya gue ditanya dengan pertanyaan ini, kayak mindset gue tuh kurang lebih udah sama kayak dia sebenarnya. Cuman gue masih mensinkronise sesuai dengan lingkungan gue juga. Kayak gue ngeliat, dari tadi gue ngomongin tuh POV teman gue sebenarnya. Kayak apa sih lu yang teman-teman gue rasain, gue ngomongin di sini. Cuman kalau buat mindset gue sendiri, gue tuh udah berubah. Enggak, maksudnya kayak oh, jadi lu ngerasa lu lebih keren dari teman-teman lu gitu? Iya, ya enggak juga lah. Ya beberapa aspek ada lah gitu lah. Nice. Beberapa aspek ada. Jadi, final thoughts. Keresahan lu sebagai Gen Z itu apa dan gini ya, paling important. Maybe we need a little bit more time. Cuman kayak keresahan lu sebagai Gen Z itu apa? In our world right now. Ya terus? Abis itu, what don't you like about millennials and older people from you personally? Keresahan gue sebagai Gen Z, ya ditindas milenial, bro. Tindas gimana anjing? Kita ngapain? Enggak, kayak mungkin kita masih kayak dipandang, lu masih bocah, lu masih belum ada. Ya memang kayak cuman ya nggak semua anak-anak Gen Z itu bener-bener nggak tahu apa-apa dibandingkan milenial gitu loh. You know that kan. Kayak, cuman ya emang suka Gen Z kadang dibully aja sih. Ya itu part of life, man. Lu harus dibully untuk menjadi nggak gini deh, waktu para millennials masih pada kecil dibully gak sama boomers? Iya. Ya sama, berarti emang bakal gitu. Terus mungkin kita bakal ngebully Gen Alpha juga. Yeah, most likely. Dan seru. Lo harus, and then what don't, itu keresahan lo sebagai Gen Z kan? So what don't you like about millennial culture? Kalau lo yang ngeliat kayak dari our culture yang lo gak suka? Batu dan keras kepala sih maybe ya. Kadang tuh kayak, you guys kayak, no offense. Kayak maksudnya, oh iya itu yang gue bilang. Kayak I'm smarter than you guys gitu. Kayak gitu. Tapi kayaknya itu akan ada omongan yang sama kalau let's say apa yang kita nggak suka dari generasi kita sebelumnya. Sama sih. Karena itu pasti kayak cycle turunan gitu loh, kayak udah kayak tangga aja gitu. Interesting. Man, there you go, Gen Zs, bro. Kita harus ada episode yang ada Winky, Bobby, lo, gua, dia, kayak jadi kayak ada generationnya semua. Maksudnya nanti kita bikin episode yang kayak
ada statement ya lu tau Jubilee gak sih yang kayak do you agree if blah blah blah, and we'll see the divide. Oh, like that type of itu seru sih. Jadi kayak ada mini games gitu kan. Iya, jadi kayak division in the generation, perangin aja semuanya. Okay, there you go. Jordy Cox, hard techno DJ, and he also helps me at Barong Family. So there you go. Thank you guys. Back again, kita langsung to this segment Your Sucky Scenes. Kita mereaksi video-video gokil apapun itu di internet. Let's go. Anjir, pakai laser. Gua kalau jadi tamu sih gua kesel sih. Gue kesel. Itu rusak HP, Cok. Lo ngerti gak dia lagi ngapain? Lempar ke ini kan, ke HP orang dilaserin. Iya, jadi biar kameranya rusak. Iya. Itu tai sih. Kayak gue bilang kayak lu nggak suka orang pakai HP di klub. I'm sorry, Con, itu right orangnya untuk main HP apa enggak. Lu sebagai DJ ya udah try to make it sepecah-pecah mungkin biar mereka nggak mau di HP mereka lagi. Ya kan, ya, but dude, apa? Party tanpa HP. What do you think? Kayak no phone parties. Agreed. Cuman nggak dengan cara reminder orang-orangnya, nggak dengan cara seperti ini gitu. Kalau party Novo itu maksud gue back to the 90s gitu aja nggak sih? Kayak itu bakal keren menurut gue. It's fun. No phone parties are fun. Banyak DJ internasional udah ngadain itu kan? Iya. Cuma even though it's like not 100%, pasti ada orang kan main HP gitu. Cuman kayak no phone parties is good biar orang bisa lebih fokus on the moment. Cuman kalau kayak gini, I don't know ini no phone party apa mereka memang cuman di klub dan dia kesel ada orang main HP dan lu asal-asalin. Cuman kayak I'm sorry man, kayak you shouldn't do that. Like let them, apalagi dude that laser you can hit someone's eye with it. Iya, itu nggak baik juga If not, don't do that. Sucks. This is super sucks. No. Pacu jalur. Tahu kan ini kan? Tahu kayaknya gue lihat berita. Jadi penyanyi aslinya datang ke Indo terus konser gitu kan? Keren sih. Respect. Gue respect banget sama Melly Mike karena dia nggak dibayar sepersen pun. Oh shit, ya? Dia bener-bener dari uang dia sendiri semua. Even perform nggak dibayar katanya. Makanya banyak yang komen, dude, at least kasih dia duit lah, bayar dia berapa. Gimana? Lagu dia yang ini kan viral di Pacu Jalur kan. Terus dia tuh kayak dari dulu udah pengen ke Indonesia buat nyamperin si Dika anak kecil ini itu loh. Terus sampai pengen syuting movie videos baru di Indonesia. Tapi dia semua bayar sendiri, flight semua bayar sendiri. Nggak dibayarin. Wow, oke, itu respect sih. Respect. Gue respect banget sama Melly Mike. I mean, as an American, lu ke Indonesia kayak it's just a penny, right? Karena especially if you're that big, especially if you're famous like this. But respect. Yeah, the power of sosmed. Cuman I wanna say something with this ya. Kayak lu tau gak, kayak viralnya Indo itu kayak banyak banget kayak dulu Om Telolet Om and all this stuff. Like sometimes gue ngerasa orang-orang kita itu ngeremehin our power online, dude. Sebenarnya kalau kita mau bikin lebih banyak artis-artis Indo lebih gede di luar, we have the power for that. Netizen Indo gila banget. Iya. Correct me if I'm wrong, Cik. Lu kan A&R juga, lu kerja ini. Gue pernah ngecek, berapa kali dan itu berminggu-minggu kayak listener terbanyak di rata-rata artis gede di Spotify itu from Jakarta locationnya. Jakarta loh. Indo tuh gede banget. Indo gede banget. Makanya kayak sebenarnya kalau kita mau menjadi artis-artis kita segede kayak yang di luar gitu, itu gampang banget, man. Tapi kenapa musiknya niche banget? Iya, niche gimana? Ya kayak, di Indo tuh pengennya lagunya itu aja, let's say genre-nya tertentu itu. Padahal listener-nya di Indo tuh listener Spotify itu rata-rata from Jakarta, orang Indo gitu. I think itu bukan problem orangnya, lebih ke how the industry is shaped here sih. Lebih ke harusnya yang artis yang ini banyak listeners dari Indo, cuman kayak nggak terlalu di highlight. Cuman kayak udah it's getting fixed. Kalau lu lihat aja Tangzi and all that stuff, they're like getting big, man. Yeah, you know, like people are supporting our people, which is good. As an Indonesian, you should support the local talent. You know, kalau more and more of our talent gede global. It's good for everyone, even the economy here. Betul. You know? Yeah. Take over the world, bro. Yang ini party Roblox lagi nih. Bengkel. Oh iya. Gue pernah ngeliat kayaknya. Jadi mapnya gila sih. Kayak bengkel kan? Iya.
Kayaknya kita harus coba install Roblox terus kita coba main. Seru, tau seru. Sepertinya seru ya, mungkin kayak main Minecraft gitu. Jujur gue juga belum pernah nyoba. Gue sebelum main Roblox juga gitu soalnya. Kayak apa serunya sih? Cuma pas gue mainin jadi ketagihan banget. Cuman you realize Gen Z itu in real life they dress like their Roblox characters sometimes. Emang iya? Ya referensinya banyak lah dari online, dari Roblox, mau dari sosmed, banyak referensi. No way. I feel it. Because I see like sometimes I'm just scrolling TikTok and I have like all these like more like alternative kids on my TikTok, and I'm like, dude, you guys are literally like replicating Roblox into real life, and it makes sense, you know what I mean? Kayak Roblox fashionnya lumayan ada gitu loh. Even Tensi kan juga gitu ngomongnya. Iya, dari dia Roblox, fashionnya kan? dari Roblox. Iya. Oke. Cuman Interesting. kayak ini gue nggak tahu yang bikin map siapa, cuman kayak jago sih. Ini jago. Ini gue respect sih. Iya, gue respect sih. Nggak ada salahnya lah di dunia online gini gitu. I just wish kalau Gen Z mereka, you know, like they're having so much fun with their characters in game. You know, it's not that different in real life. You just have to move like the characters in the game, and you're gonna have fun too in real life. Iya kan? Cuman in real life tetap bakal beda sih kalau lu kebanyakan spend your time di online. Yeah, just pretend you're like in the game. Nggak bakal bisa. Yeah, okay, whatever. Apa kita bikin podcast Your Sin Sucks di Roblox terus? Ya, bisa. Tapi bisa. Dan di Roblox ada map yang buat podcast. Jadi lu bener-bener kayak podcast ada topik lagi. For real. Iya, kita coba bikin konten gitu kali ya. Dipindahin. So that's it dari segmen Your Sucky Sins. Videonya gokil-gokil kali ini. So we're back again to this segment YTTA. You tanya-tanya aja. Langsung aja karena pertanyaan ini tetap kembali lagi fokus all about the Gen Zs. Yes. Let's go. Nomor 1, menurut kalian apa sih perbedaan paling kelihatan antara Gen Z sama milenial dalam menikmati nightlife dan music? Oh ini berarti kita semua harus jawab ya? Iya. Alright, you go first, the Gen Z. Kalau Mungkin ini kan kita kayak membuli dia secara nggak langsung. dari awal aja what's wrong with you guys? Oke, kalau dari sudut pandang Gen Z tentang menikmati nightlife dan music, kalau balik lagi gue selalu ngomongin tentang pengalaman gue ya sama circle gue kayak kalau kita clubbing tuh kayak ngelihat sebenarnya nggak pay attention to the music gitu lah, dan kita cuma dengerin musik yang viral aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak nggak ada lagu yang kita tahu ya we don't care gitu. Yeah. Kayak kita Again, man, they're ruining shit, dude. and I think nggak tahu ini kan semua generasi ya kayak tentang pick up cewek tujuan club cuma buat begitu. Okay, yeah, lu as a Gen Z, do you get girls? Kalau jujur gue nggak pernah sumpah. Okay. Gue nggak pernah kayak tujuan. Yeah, he has a girlfriend though, but Maksudnya before itu juga ya, waktu gue masih zaman clubbing gitu, gue nggak pernah gitu. Cuman gue tahu teman-teman gue selalu begitu tujuannya, cekokin cewek. Cuman itu di generation kita sama aja. I mean, ya nightlife ya, kita nggak memungkiri itu salah satunya. Iya, cuman kalau ngomongin musiknya, kayak I think we don't really pay attention to the music. Oke, tadi pertanyaan gue tuh ngapain sebenarnya kalian tuh ngapain gitu? Maksud gue datang ke klub atau event tuh ngapain? Kalau lu sadar pasti semua Gen Z kalau misalnya ke klub foto minuman, botol minuman, pamer. Social media again, bro. Kalau milenial gimana ya? Gue ngerasa dulu, man. Listen, child. Listen. Dulu, man. Going to clubs for people my age and Jaya's age itu so fucking special, man, dulu. Lu mau masuk aja susah, ya kan? Lu masuk in line, man. Kalau baju lu nggak keren, lu nggak masuk. Itu gila, bro. Itu kayak bener-bener that's how we flex. Kayak lu bisa masuk ke klub ini, kayak lu mau pergi ke Blowfish. Gue di-deny dari Blowfish berapa kali, man, baru bisa masuk. Kayak baru dapat bajunya kerennya gimana. Kalau lu punya sofa juga, lu mesen sofa zaman dulu itu nggak segampang sekarang. Kayak nggak ada kayak gue nelpon someone, you have to know someone at the club to open that sofa. Sofa juga dulu cuma ada kayak 4 gitu, jadi kayak satu sofa itu harganya gila-gilaan. Dance floor masih gede doang. Dance floor masih gede, and when you get in, bro, lu bisa pergi berduaan. Pas lu masuk, pas keluar lu rame, man, 20 orang with all your friends. Yeah. Kayak I don't see you guys doing that, like you guys. I think Gen Z going to the clubs itu tujuannya untuk mental health. Kalau misalnya mereka lagi bermasalah. Mental health tuh gimana? Ya kan itu yang dibahas mulu kan, kayak apaan sih dikit-dikit mental health gitu. Dan ya kayak teman-teman gue juga banyak kayak gitu, kayak aduh gue pengen mabuk, gue lagi pusing. Ya mental health kalian stop main sosial media ya. Yeah, exactly. Like seriously. And I think itu ada perbedaan prinsip gitu loh dengan millennials dan Gen Z. Kenapa kayak Gen Z yang tadi lu bilang childish ya, pandangannya childish karena kayak beda prinsip gitu. Kalau dulu kan work hard gitu. Kalau kita tuh work smart.
not work hard. Good word. Ya mungkin memang bener ini gue akuin memang kalian tuh smart. Tapi kalian kalau kita dulu something harus ada effortnya. Jadi kita lebih ke work hard. Gue ngeliat generation mereka itu kayak mereka nggak mau di abuse tau gak sih? Kayak they know their rights. Karena mereka ya itu balik lagi tentang sosial media ya. Udah perhatiin mental health kayak work balance gitu-gitu. Kita nggak ada anjir. Kayak Gue mah nggak ada bahasa-bahasa gitu kan. Kayak I think our generation the one above itu kayak bos kita kayak you do this, okay. You know, kalau mereka kayak you do this, I don't want to. You're gonna get fired. I don't give a shit. Kayak mereka gitu kan. Iya gak sih? Iya mungkin beberapa ya. Oke. Interesting. Yeah. Next question. Live streaming party atau DJ set sekarang makin populer. Menurut kalian itu jadi pengganti nightlife atau justru pelengkap aja? Berarti ini kayak Roblox gitu ya? Okay. Kan live streaming party. Live streaming party, yeah, but we can say it goes into like the Roblox stuff. Yeah, juga. online parties compared to like real life parties gitu. Itu bisa jadi pengganti nightlife sih untuk zaman sekarang. You Apalagi think so? buat anak. Tapi kebanyakan pasti yang di Roblox itu anak-anak yang nggak pernah ke nightclub. Yang yang mungkin masih dikekang sama orang tuanya gitu. Cuman this Roblox stuff itu kayak okay when you I'm just curious, man, because I see him do this shit with his girlfriend, right? Like they're just playing Roblox. And I'm like, you guys are in your room playing Roblox, like. What the fuck, dude? I'd be doing something different. But anyway, yeah, like they're just playing Roblox all the time, man. And gue kayak, lu pas ke event Roblox ini, what do you guys actually do? Like, what do you do? Just click buttons to dance. Sebenarnya wasn't boring. Cuman ya udah just kayak iseng aja gitu lah. That's so weird, man. Cuman kalau sampai yang kayak rame banget, yang kayak orang-orang suka, I think ya karena mereka nggak bisa ke nightclub aja sih. Yang kayak gue bilang metaverse. Iya, Jadi akan menjadi pengganti atau pelengkap menurut lo? Menurut gue pelengkap aja sih. Ini pasti kayak tren sesaat doang. Nggak bakal selamanya jadi apa-apa harus Roblox. Unless you guys stop going out entirely, which could happen. Iya ya. Kalau Itu kayak Black Mirror banget, man. Oh iya. And Cuman I think real world nggak mungkin sampai kayak Black Mirror juga sih. Make sense bisa, cuman maksudnya kayaknya nggak mungkin gitu. kalau bagi gue sih mungkin banget ya. Nggak tahu. Bisa jadi. Cuman kayaknya nggak mungkin gitu. Oke. Ya. Alright, jadi pelengkap aja ya. We don't have to worry ya. Iya, nggak usah worry banget sih tentang Roblox ini. Seberapa besar sebenarnya media sosial membentuk culture music sekarang? Apakah DJ lebih ngejar viral moment daripada kualitas musik? Oh, this is a good question. Yeah. Ini buat kita semua sih sudah. Iya. Bukan tentang Gen Z doang. Cuman kalau bagi gua viral moment. Mostly Gen Z atau bagi lu doang? Mostly Gen Z karena menurut gua mindset Gen Z tuh yang penting gua viral, gua terkenal. I think gitu sih. Oke. Ya, I guess so. Kayak gue ngeliatnya tuh kalau mereka ngomongin viral moment itu kayak gini deh. Lu sering ngeliat DJ cuman klip-klip 15 detik yang viral. And then I feel like orang-orang zaman sekarang mereka ngeliat klip viral itu instantly mereka kayak wah ini orang pasti setnya satu set bagus gitu loh. Kan pas lu datengin ya nggak ada flow viralnya yang serunya tuh cuma that moment aja. I don't know how you feel, but you honestly J-Jax plays a lot more than us. Kayak he plays shows every week, you know what I mean? Of course. Kualitas musik. Well, ini kayak perdebatan di internet nggak sih? Menurut gua kayak banyak bilang mungkin kamu pasti pernah dapet ini juga dari orang kayak DJ lu mainin lagu TikTok. Menurut gua itu bukan sebuah masalah nggak sih kayak songs that viral from TikTok is actually good production juga. Tapi kan yang viral nih kan I don't know millions of songs every day gitu bisa viral gitu. Tapi ya tergantung pasar juga sama milihnya. Orang gimana terbentuknya pasarnya aja kan itu otomatis kita nggak bisa kontrol. Cuman kalau sebagai DJ kalau gue pribadi tetap harus balance sih karena apalagi zaman sekarang ya people love viral shit and gimana caranya kita juga untuk kalau gue bikin set ngeblend jadi jangan yang viral aja atau jangan yang komersil aja yang disetel tapi kayak you have to play the underground stuff jadi gimana cara ngebagi duanya aja. Cuman you know in our scene the underground scene viral stuff juga it's the same thing loh. Kayak in hard techno kan ada viral hard techno songs. Jadi viral in our scene. Kita harus mainin itu juga. Kalau nggak orang-orang bosen.
Kayak it's the same thing. Iya itu kayak udah ya emang begitu Iya. aja dunia entertain gak sih? Gitu, kayak. Sama kalau lu mau bilang zaman sekarang, gue bilang nggak zaman sekarang juga, udah dari dulu, Dari man. zaman dulu. Iya, Versace on the floor, remember that shit? Kayak, Iya sih. dude, how many fucking times do you want to play that in a Iya, night? iya. You know what I mean? That was the same thing. Kalau mau balik lagi ke zaman-zamannya Gangnam Style. Iya, Gangnam Style or LMFAO, Yeah, Party yeah. Rock, itu kan Sampai semua. sekarang pun masih disetel loh lagu itu. Iya, it's just all pop music aja sih. Kalau lu bilang harus mainin viral moment, kalau viral moment online, ya oke, I agree. That is harusnya itu bukan jadi patokan lu kalau itu DJ keren apa enggak. Iya. Ya kan? Itu gue Cuman kalau ngomongin ini sih tadi. iya, Mereka capture viral moment doang maksudnya. Kayak gue pengen viral gitu loh. Iya, Cuman iya. kalau buat mainin lagu komersil, justru lagu komersil menurut gue itu lagu yang paling enak yang bisa diterima di telinga semua orang. bener. That's Cuman why it's kadang commercial. Iya. yang bikin orang jadi kesal aja mungkin karena overplayed. Iya. Iya, Itu aja dan- udah. Ya, gue sebenarnya ada video ngobrolin tentang ini di TikTok, gue udah take down. Gue yang logika kenapa lagu viral itu akan viral for a moment, abis itu after that moment everyone gets sick of it. Cuman nanti 5 tahun ke depan Pasti lagu akan. viral itu akan balik lagi. Dan basically filosofi or psychology gue itu lagu viral itu enak at the moment, gara-gara itu memang lagi gede, memang lagunya bagus, nggak mungkin lagu jelek itu viral gitu loh. Cuman setelah di style di mana aja dan lu terpaksa untuk dengerin itu tanpa lu mau dengerin itu. Jadi asosiasi di otak lu itu jadi dari positif kayak yang gua mau dengerin lagu ini jadi negatif. Iya. Gua terpaksa dengerin lagu ini. Iya. Dan that's why kayak viral music ya and then poof. Cuman nanti naik lagi in a couple years. I don't know. Kayak makan jangan terlalu kenyang. Kalau kekenyangan juga nggak enak. Makanya That's- something yeah, yang over exactly. intinya kayak pasti akan capek lah. Yeah, drink enough water and you'll die. Kayak lu ingat gak sih zaman Closer yang every fucking Oh, day, Chainsmokers. everywhere Chainsmokers like, well baby, I was so bener-bener capek di telinga tuh. Gue kayak baru 2 hari lalu gue denger lagi di I don't know, And you mungkin pas appreciate it. randomly algorithm di Spotify gue kan, terus kayak it sounds nice. Yeah, yeah. Again, gitu. What's that DJ Snake song? Major Lean Lean on. On, yeah. Yeah, like that song kayak it's a good song, man. Cuman kayak gara-gara dulu dimainin di Overplay. mana-mana, I was so sick of it. Recently I heard it again. I'm like, yeah, it's a good song. Yeah. It's a Yeah. good song, bro. Udah ke-refresh. Udah ke-refresh, Yeah. exactly. Oke. Next. Media sosial bikin semua orang bisa jadi DJ atau influencer musik. fuck. Menurut kalian ini bikin industri ini gimana? Oh my god. Ini fakta banget lagi. Ada Man, ini semua panjang orang sih. sekarang pengen jadi DJ Iya, dengan iya. gampang. Like, come on. Selebgram dulu orang fans meeting gimana? Tanda tangan nih. Sekarang fans meeting come to my party. Ya nggak sih? Wah ini apa? Gen Enggak, Z, kayak- ini Gen Z thing gitu. Oh, Enggak, I bukan never jadi heard of thing. this. Coba. Iya, aku juga gak pernah tahu. Maksudnya kayak sekarang banyak influencer yang sebelum bukan DJ jadi DJ kan. Iya. Terus kayak dengan berkedok mungkin fans meeting gitu lah. Jadi sekarang kayak buat ketemu influencer buat mereka fans-fansnya ketemu idolanya ya dengan ke acara dia nge-DJ gitu loh. Ngerti nggak sih? Oke, I get it. Gue paham. Lu paham gak maksudnya? Nggak. Jadi sebenarnya influencer ini itu menjadi, let's say, mungkin correct me if I'm wrong Iya, ya. iya. Mereka ini pengen menjadi DJ supaya mereka bisa connect dengan the people around them yang ngefans sama dia. Ya kalau So, dulu kan fans meeting gitu kan. Kalau dulu kan emang fans meeting dan ya udah orang datang ke acara yang sesuai look influencer apa gitu. Mungkin sekarang dia Nge-DJ. nge-DJ itu karena supaya lebih ya, entertain juga gitu kali ya, Iya, sama ketemu mungkin. fansnya gitu. Kalau gue sih, Mungkin ya. my honest kayak vision on this, influencers are becoming DJs because it's easy money for them. You know what I mean? Gara-gara Also, kayak yes. influencer menjadi DJ itu kayak, oh I can't sing, I don't have real talent. You know what I mean? But I can bring crowd. But I can bring a crowd, and DJing is I just press play. Call for Kalian harus them. tahu man. belajar DJ itu gampang. Lu bisa ajarin orang kayak dalam 24 jam full orang itu bisa nge-DJ mix song. It's just mixing songs, Iya, right? nge-DJ dengan general banget. General kan? banget Iya. nge-mix 2 lagu tuh gampang banget buat ngajarin orang. Iya, cuman kayak gimana ya, bikin industri ini gimana? Sebenarnya gue ngelihatnya itu problemnya di 2 sisi. Orang-orang mau menjadi DJ gara-gara it's easy money. Cuman kalau mereka nggak ada tempat untuk main, as example, clubs-clubsnya are not booking these people, dan harusnya that doesn't become a problem. But the problem is, it is activated from the club juga, gitu loh. Ya karena Gara-gara clubnya needs money. And ya then the- berhubungan bisnis aja, it's Yeah, like business. exactly. Kayak the clubs need money, the influencers can bring the people. So then the people
spend money in the clubs, so then the clubs make money, and they're like, oh, you know what, fuck it, let's just get more of these influencer DJs. Cuman for music quality jadi hancur, man. Makanya ditanya kan, bikin industri ini gimana, industri musik ya jadi rusak sebenarnya. Rusak. Iya. Yang gue bilang ke lo, kenapa teman gue mau belajar DJ, gue langsung tanya terus kayak lu udah jadi DJ apa? Karena kalau misal orang sembarangan jadi DJ itu merusak industri musik sesungguhnya gitu loh. Kayak song selection mungkin or quality, orang-orang kayak produser kayak kalian sesungguhnya tuh jadi kayak mungkin terpinggirkan gitu lah. Sebenarnya kata-kata merusak banget itu bukan merusak ya, tapi kalau kita ngomong memang lebih jadinya tuh lu tuh nge-DJ tuh kayak nggak harus, lu karena gini, basically if we talk about real DJing, lu tuh harus ngerti culture-nya juga, lu harus bener-bener get into it. I think I respect more orang yang memang serius pengen jadi DJ seperti itu gitu. Jangan kayak ya maybe we talk, I'm not saying to anyone ya, gue juga punya teman banyak, but hal-hal yang mungkin kalau ditanya ngerusak atau enggak, kayak bahasanya bukan ngerusak deh, lebih jadinya ya asal aja, ya udah aja gitu loh. Apa ya bahasanya? It's not actually ngerusak menurut gua. Kalau ngerusak sih ya nggak bisa, gara-gara it's making a lot of money for the clubs. Exactly, sebenarnya so bukan it's rusak. good for that. Cuman lebih ke number one, Mungkin sisi artnya jadi kayak ya udah Artnya aja hilang. gitu. Art Iya. mixing-nya gitu. Iya. bukan art mixing aja, kayak Anything, song selection. musiknya. Iya, That's gara-gara what I'm talking about. yeah, most influencer DJs don't really care about the music. They're just playing whatever they think is gonna be popular. Jadi kayak the music jadi kayak boring, number one. Kayak mereka juga not into the culture, because if as much as you don't want to believe this, clubbing and raving itu a culture of its own. You're a club head, you're a raver, right? Kayak some influencer DJs, ya udah, you don't understand that this whole nightlife has something revolving around it. And instead you're just like, yeah, fuck it, man. I'm cool. I'm on stage. Like, all right, dude, you look lame to me. You know what I mean? Yeah. Well, kayak lu bilang mungkin the circle of death ya, it's all back to business juga, Iya, jadi it's nggak all bisa back to dihindarin. business. Which is actually fine, but ya kita mungkin berharapnya Ya gimana ya, gini deh, kalau lu DJ yang artistik banget deh, yang kayak like for example like I would say gue artistic DJ or like a musical DJ, but at the same time gue ngertiin bisnisnya juga. ya. Kalau you don't have these influencer DJs yang bisa ngebawa duit ke klub-klub ini akan tutup. That means there's less and less places for us actual DJs to play. So in the same time, this ecosystem works. It just doesn't work on the if your set sucks or not. Gitu aja sih. But it works in the end, you know. Like everyone getting their bread, bro. It's good. The nightlife is getting bigger and shit. Just don't be cringy, shit. Fuck, man. Gitu ya. Okay. So that's it buat YTTA. Alright guys, that was our episode of Millennial vs Gen Z. Sebenarnya kayak kalau kita bisa bilang, we agree on a lot of things sih. You know what I mean? Cuman ya ada generational gapnya dikit. But that's it. Interesting. You know, I love Gen Z. In my opinion. Tapi lu merasa dibully nggak di sini? Enggak sih. Enggak ya? Udah biasa. Oke. Lebih parah lagi kalau di rumah. Oh gitu, sering dibully sama dia berarti. Anjing, enggak. Gue memperkuat mental dia. Oke. Ada harus ambil positifnya. Iya. Jadi gimana? What's your scene? Kayak tag us, lu suka clubbing, lu suka punk rock or whatever, yang kayak lu mau ngelihat kontennya lebih dari kita itu dari scene mana. Tag us at Your Scene Sucks. Write it down in the comments. Last of all, like, subscribe, share, and follow kita di IG and TikTok. Your Scene Sucks. Super sucks.